L'émission Sogoma Blon vous est offerte par Malitel. Malitel proche de vous, Malitel nous rapproche. Ninja Mukai, allez sangoro talendo, sotelma Maltel de fait. Maltel, allez ben en guerre nyokona, abi au fana guerre nyokona. Maltel, au kobe togodi. Auzubillah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Nanye shitana gen kala fuka la barka daleme bido irana me soli kanka ciba sanma kana ka sodunga rama la ka lormanu bela jele ka herawi amina amayra ka fo biya lamsay bi février kalo ale kle nane noy to kaloy samba flani samwa anga farafi kalo abira ka fo biya le kle mwa ni kle noy rabiu sani ni do kama ko lasri laba dako jate dum fana be ka banka dine jate fe no islamia dine kata sanka farafi kalo donc pour que ma wosika o jate de no chuamna sungalo baba jaral be ne ka fila ka sika kuma kan la sika aflifi fe maso kon na la mara mare tenen disa na dinka na balma ka abdurrahman haji dumya on be ka sika kuna fono mbo nyoko ngoro kan nyoko hakilla ji kan nyoko lasomi ya sa jien tablo nyoko kala sika la soro chuamna baba mama trawda lima kenala soka sabuke ci balle doyi ambi afo ka do ka efena la ka cinanu kunce herala nala sona ne bay ka ya mari akon nala me kuma dima o jaranya ko sebe nga fuli bi yere ni te ka wuli ka jola ka songolo baba fo ko dawla re ale fana ni ci akasulu ka wuli na ka shilla bara o bara ni yakanu ebe no wala amo fo dem sawnyo kana bara langolonte ngala sona bara aye ma do ke fe ama yina ala fa katle heredi ka sababu ni mandi ama gelam bangna la ka nyen ka boy ka ben sabati ani nyonje amin ame so ma folte ma ngatu batala tantera bataja amba fa kan so ko mani kenen konnana aklubana kaka dugo na mako bela jelen fu ka foli belebele takade amadu baba jarama fanana kan nyama bele nyama anga belebele bari ali kunu donna na foli kala no e brema sangare energy FM barakala dudu ara ko ko ni nyema bilibili ba ko akale befle no ko doga tekelesa abada doga tekelesa yimi e dro yode ko kana jo yire la ko wala biti donc o ba fo o dem sonyo la i fakera chogo chogo i ka chef kera chogo chogo i ba dogara chogo chogo i ba ibadu asaka boy bayala chef kera chogo chogo chef ye chef di asaka bo chef la donc nanyo famia dro alhamdulillah bena ambe tonton keta fo tambaktu ka bara shekina mulay fo kaka nga bilebele fo akra fe fatim ko fente la kon anga soko ma foli bi akra klef la fa mana doni i jara donc ambe don le pel fo na fur musu fatmata doni nere ka kramago madam jabate ki ato dugre sanga na ka wakati bela de la ka foli be fo ne masike mi ko fe o bi ne ko ya bali ni nyene bi nye yere ni chena fa ne bi chen yere ka dakuru nye kelen don fara kuma ka yana nga bo mba fo bugotikunu nye kuno nye do soro dala mangana furute ko fonga furu wartigi made ni che kera wotro pusela olu ma doga tele exemple du parce que kunu bu ko de fo ko ka sa che ka furla mamma ko he ko wotro pusela de du masi kani ka furu dabla ka fo ko wotro pusela ma kani ka furu dabla ko fini pasela ma kani ka furu dabla ko mo be nyegambo ibe furu do ma ate foshila tamata ku abitla ka million mara ka milliard mara ke to akun o exemple chama bi ala ka ko de chien donc ka fo konti furu ka sama wartabulu mobile tabulu ali mo tabulu o ye filibanci ya bayi ka fo demse bugotuguma furu ya tesorla aya ka furu ke aka bara nyonu ye ko toy aya ka furu ke ni chebi selikaba hal ni fenta bulo fembe klaka na kofe haketo be kuma la kuma bi fe ala tay mi ka kuma fena tiga ni ya aseki mama na kuma ne do baga do bi sadira bi suguba kono bi se ka fo butigi fula nyogo bi abulo kele sabara fere butigi kele baze butigi metiana aya ka histoire la kale ne do na aka photo ri rana wati na be sabara do tro ko na la ka pousse suguba kono kabula abita sabara tanguru la mo bula bi ko sere ani fena no me bi wallahi boutique fula de bablu et puis abi voyager chuko mu kadai voilà tere mu mabulu bo mako antada do donc ni mo yi taka mo la yi chuko fe bi ma te sini do na sini ala drone te wa ala ma fo ma na ko me kasa keta amena kuma kakao parce que ama femme ya folode a temuteni mais ni exemple donindi amena ka kolose kola na la sona inshallah kuma bibolo
Maraka olu kuna fonu ko fa me do dun kanka makoroba munu me sokonna la no mangena alaka Canada no bela jelema ka baba ko ka do dun ko fene alaka o jigero nyaka an yere nyaka o do fene kono kanga makoroba fu bama ko sigida fo sigida worona ate nyaka dafa dugo ko munu me kan na me mande munu me bela dugo munu me jitumo ani ma munu fene be mara ma fo sangani wati no be ka emission ta ka la se o ka radio sola ba tamate ka duma ka barake donc ambo fana fola o kemeka o kanu munyashia kwa emission ma kasika bla ka mo bi sika famia so la akilla be dana bari ko fo donc ambe o fana fo ko sebe o kuna fo ni ko pe kala ka bi kuna fo na kuma ba kala ka do kon nala abi adam nani bana jugo meno e coronavirus ale kibaru ala échantillon mon mini attestera ko ko février kalo kile saba abera ka fo kemeshigi ani bisaba ani duri olu de ka testi kera coronavirus banaka tanangira mo munna olawe mashigi abera ka fo kunu ko kile ko nala ma binani ani ma kilo le kera ma mamuno nogara coronavirus bana sabula ma shima bona nona kunu kile ko nala mo shima bona nina donc ayira ka fo coronavirus damne mallaka se kunu ndoma ma ba shegi ani ma kema ani ta ani konoto banaksen ira o ma hakerila mono meni oluta na banan sawla bera ka fo ma kema fla ani ma bioro an woro kala kena so kon nala mono sara fa wala ka so kena so kon nata o ma bioro ani ma wulumlai amayra ka fo ma ba woro ani ta ani kilo le kena ra ka bo coronavirus la adam na di malla ka sisa jatemna be ma mono no foku ni coronavirus to mo gara nyogona we ma kema konoto ani ma bisaba ani ma kili wawre ko coronavirus kibara me feka munda la me boklo kan alsa ngakli to mesure barrière nonuna pour que banaksen abisi ka bonka jamana ko nala tukamna surtout nyame ka foko vaccin do bisira la kana kasika buloti ka jamana do mishika kishini bana ma tukamna Mara mayra ka fo kunu ko conseil des ministres kera conseil des ministres menyanka jamana nyema bandaw ale de kenen ko ne ale bismillah ale de anyema bayre wa ku ya ke visio conference we abera ka fo kunu ko conseil des ministres ku ka manyuga ko ne ka abulla sira sabarika ko sira sabate dore ku mana projet de taxi do kon ka ka projet do kon me ko lu adopter o fana ko fe nomination fana kera ka jora di madoma aninka kuna fonu kon di conseil des ministres sira fe ni abi fo ma ko communication wa me ayra ka fo ka kuna foni ba folo abora sira mo fe ani alibe talika projet de loi nka anka ministre so mo me no ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale abera ka fo ale kon na la kuye projet de loi folo mo ye akma kon ke awbe talika ka fo ko jakulu dobe farafina ale kon me singa kabi 2007 na malite jakulu ale kon nala aywa ko maram mare mali duna jakulu kon nala sa conseil des ministres kon aye o la nyini rabi fo mako accord portant sur la création de l'Africa Finance et de Corporation ko biko mali be ire kon nala ka chejere ka be Nigeria ka orefi ko ni wati kon nako abike sawi amisika cotisation kayino juru be se ka douana ananga bara chaman be maram mare ko fana be se ka financer ko ni jakulu ka laini famba ko ni ka tambe ka nyashin ne mako mali dona ka da ni hakinna ni ka abise ka to ani ni jamana fana be se ka bara chamon ke nyoko fe ambe be se ka na falan soro bara mununa akuye ayra ka fo projet de loi flana mo be ni atara ni ministre so na ko te dore ko convention do kon me ku yo ratifier abira ka fo bandaw ye bolle mu ke France ni kuma kan ko ni bora ani Emmanuel Macron che amu ye Mali ani France wa ka ira ka fo sharia sira fala lam se ka nyogon de me tuga muna wa ni mo do be ni amnera France ale ko na nasro Mali de keme ka tigi poursuivi France be se ka di Mali mo be Mali fana be se ka France tadiama wana kuma re ko o kuma nyoga ko ni ka akera na ko yani bandaw ka tagali ko me ka bira ka fo ko ni projet de loi mo fleni kabi 2019 le 28 octobre kabira ka foko ni baran kon kara ibe kaka wati la ka ma kun fora na san conseil des ministres à la diapio ka ira ka fani France bena bara chama ke sharia sirafe ka se ka nyogon de mala ka nyogon ka ma ku folon di nyogoma pour que be se ka juger chuga amna namboro kon na la bira ka foko ministre so meno ministère de l'économie et des finances no anga na fulu bon ministre so yi ko projet de loi folo mon tarayi no mara mari kabira ka fo wa kanga impôt munumbe ko wi autoriser ka fo ko olu konika annuler poni taxe munumbe ko o bara ko o be sinka no ko projet de loi folay ko projet de loi flana montara ni ministre so ko nala alebe talike kaira ka fo ko coronavirus konika abe jendo abe ku ya ira ka fo ko atasira kon fe
ko u ye musaka caman do ala ani ka yira ka fɔ vraiment ko maram kumare ko ni bana wa ka kɛra kabako fɛn ne ka ɲɛsi bɛɛ lajɛlen ma o kama u ye hakilina dɔw ta k'a di ale kan ka yira ka fɔ ko gouvernement ye wulikajɔ dɔw kɛ wulikajɔ min n'a kɛra IBK ka sirafɛla la wa ko kɛnɛya yɛrɛ ta sirafɛla u ye minɛnw ta k'a di mɔgɔw ma dɛmɛ yɛrɛ ta sira fɛ k'a di sigidadenw ma u ye maa caman dɛmɛ a kɛra sɔrɔ sira fɛ ka nafolo kasabi dɔw di maaw ma a kɛra ka balo dɔw di mɔgɔw ma kumari k'u ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni fɔ nin minisiriso kɔnɔna la ko k'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko nin waati in na ko u delila ka yira k'a fɔ taxi dɔw bɛ yen ko a bɔ a ma pour que an ka jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na ani k'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko TVA ninnu fɛnɛ ni o y'a taxi wɛrɛw ye ko 2020 kɔnɔna la k'a daminɛ avril la mai juin ka taa décembre la ani ni kalo janvier bɛɛ lajɛlen ma dɔn k'a fɔ k'u y'u bɔ an ka kuran sara n'an ka jisaraw kan k'u ye hakililaji kɛ nin baara ninnu fɛnɛ la ani hakilina caman wɛrɛ k'a ɲɛsin impôt ma u ye nin bɛɛ fɔ u ka nin projet de loi ale sirafɛla la projet de loi sabanan mun taara nin minisiriso kɔnɔna la mara kuma de ko k'a yira k'a fɔ ko sira mun bɛ yen n'a bɛ bɔ Sandare ka taa Kayi ani Bamako fo Dakar mana kumari ko n'ala sɔnna ma ko nin sira in kɔni ko a bɛna labɛn k'u ye marché ta k'a di entreprise ma k'a bɛ fɔ a ma ko Covec Mali nafolo kasabi mun kan ka don nin sira dilan in kɔnɔna k'a bɛ kɛ san 3 kɔnɔna la o ye miliyari 85 ani miliyɔn 440 pour que nin baara bɛ se ka n'a kunkanfɛn a bɛ kɛ san 3 de kɔnɔna la ka bɔ Bamako yan nɔ ka taa Sandare ka bɔ Sandare ka a kunda Kayi ka taa fo Dakar ale sirafɛla ninnu kɔnɔna. O kunnafoni fana kɔfɛ a yira k'a fɔ conseil des ministres la ko jɔyɔrɔ dira maa dɔw fana ma a bɛ daminɛ n'an ka minisiriso mun bɛ n'o y'an ka ministère de la sécurité de la protection civile an ka directeur général adjoint k'a ɲɛsin police technique et scientifique ma ko nin waati in na u y'ale kɛ maa min ye commissaire divisionnaire Hervé Sangari wa k'ale ye jɔyɔrɔ sɔrɔ nin kɛnɛ kan a bɛ yira k'a fɔ an ka minisiriso mun bɛ n'o ye ministère de la communication et de l'économie numérique mana kuma de ko kunun ko ORTM kɔni a ɲɛmaabaya kɔni a taara ka di maa mun ma o kɛra Assane Diombili ni aw yɛrɛ b'a wele ko Eric aw teri don donc mara kumare a ye jɔyɔrɔ sɔrɔ kunu ka kɛ ORTM ɲɛmaaba ye an bɛ dugawu k'a ye baara mun kalifala la ala ka a ta fanga d'a ma a fana bilala maa mun nɔ la n'o ye Salif Sanogo mana kumare a tanuna kosɛbɛ k'a ye yɛlɛmaba don ORTM ɲɛda la an y'a ye k'a fɔ hali dɛsɛbagatɔ minnu tun bɛ sigidaw kɔnɔ a ka wulikajɔ kɛra sababu ye ORTM yɛrɛ hinɛ sera maa minnu bɛ yen hali u tɛ télé sɔrɔ k'a lajɛ donc a ye baara kɛ donc a kalifala Eric mun fana la an ka dɔw b'a ye ka tila k'a yira k'a fɔ ala k'a to a ka wulikajɔ bonya halisa Salif y'a bila yɔrɔ min na a ka se ka tɛmɛ o yɔrɔ fana la inchallah o kɔfɛ minisiriso mun bɛ n'o ye ministère de l'artisanat ministère de la culture de l'artisanat et du tourisme ko conseil technique ko kɛra Yaya Sinayogo ye ale ye attaché de recherche chargé de mission 3 kɔni taara yen nɔ an b'a yira k'a fɔ an balaka min n'o ye Sidibe Maretu Kulubali ale ye économiste ye ale ye jɔyɔrɔ sɔrɔ nin kɛnɛ kan gestionnaire min n'o ye Lamina Ibrahima Koureshi ale fana ye jɔyɔrɔ sɔrɔ nin kɛnɛ kan ministère de l'agriculture de l'élevage et de la pêche co-directeur du comité national de recherche agronomique ale kɛra Fagaye Sissogo ye ale ye chargé de recherche a bɛ yira k'a fɔ fana ko directeur du centre national de lutte contre la criquet périlaire ayiwa tɔn minnu bɛ n'u bɛ taa tiɲɛni kan ka foro kɔnɔna la ko olu bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na o ɲɛmaaba taara ka di Sori Sise ma ale ye chargé de recherche fana ye ko directeur général du laboratoire du centre vétérinaire ale ɲɛma kɛra Bouakar Majo ni u b'a wele ko Alajogo Mayiga k'ale fana ye chargé de recherche mana kuma de k'a bɛ yira k'a fɔ k'u ka secrétaire général APICAM ale kɔnɔna la nin waati in na k'u ye a jɔyɔrɔ di Issa Togo ma ale fana ye chargé de recherche minisiriso min n'o ye Mohamed Salia Touré ale o ɲɛmaaba ale fana ye jɔyɔrɔ ta k'a di maa dɔw ma a bɛ yira k'a fɔ agence mun bɛ yen n'a fɔ a ma agence pour l'emploi des jeunes n'o ye APJ a ɲɛmakɔrɔ yɛrɛ kun démissionné la a bɛ waati bɔ sisan ɲɛmakura taara k'a di a ma a kɛra Mamadou Baye ale gestionnaire de projet ye a bɛ yira k'a fɔ fana ko FAFPA ale fana ɲɛma kunu k'u y'o kɛ Musa Kamara ye ale ye gestionnaire des ressources humaines a bɛ yira k'a fɔ minisiriso min n'o ye ministère de l'environnement de l'assainissement et du développement rural jɔyɔrɔ taara ka di maa dɔw ma o fana kɔnɔna la an tɛna an da don olu ta ninnu bɛɛ la mana kuma de k'a yira k'a fɔ k'an ka ministère des mines fana kɔnɔna la jɔyɔrɔ taara ka di Madu Nimaga ma ale ye professeur de l'enseignement supérieur ye ko communication sira fɛ conseil des ministres ka se ka a kuncɛ u ye hakililajin kɛ coronavirus ale taabolo la pour que maaw bɛ se ka u janto yɛrɛ la cogoya min na ninnu de tun ye kunu ko conseil des ministres mun kɛra an ka jamana ɲɛmaaw fɛ pour que a se ka jamana ladɔnniya an ka jamana kunnafoniya bɔ kɔ u bɛ fɛ ka baara minnu boloda o kun ye nin n'an bɔra o kɔnɔna la an b'a yira k'a fɔ an ka sotaramatigiw kunun ko a ma dogo maa si la aw yɛrɛ bɛ jigin waati min na dɔrɔn o bɛn n'a ma sotaramatigiw kɔni ko u ye mɔbiliw lajɔ mana kuma de ko boulanger fana a bɛ yira k'a fɔ ko olu ka grève bɛ sen kan olu kɔni ka buru kɔni ka gɛlɛn don fan caman na a tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ
Atika soro aka gɛlɛn o tiɲɛ wa atika sɔrɔ fana sɔgɔmada in na an ye yɔrɔ caman don ɲɔgɔn na dɛ buru ma sɔrɔ donc an bɛna laban an y'o de fɔ a ka furufuru dilan ou bien a ka to ka mɔni kalaman tobi sɔgɔmada fɛ a bɛna k'o de ye sa sinon kɔni buruko kɔni a gɛlɛyara a tɛ sɔrɔ minnu tun bɛ furufuru dun a kɔrɔ sisan olu de bɛ lafiya sɔrɔ a la kosɛbɛ lepel a ka jama de lafiyalen ɲamakɔrɔ dibi a ka fisa koyi ala donna yɛrɛ baba fana ye buru ɲini o m'o sɔrɔ o ye ɲamakɔrɔ dibi sa ne ni sungalo ni baba hali libitɔ kalaman ta la an y'a jala ɲimi ka ɲamakɔrɔkaw sisan kɔni nin y'u ka tɔgɔ san de o kuma tɔgɔ mun sɔrɔ o b'a bɛɛ sɔrɔ nin sen ala k'a nɔgɔya ye diɲɛ yɛlɛmɛ so ye maramare ko sotaramatigiw kunun ko k'u balila ka mobili lajɔ maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka a kunna kun wɛrɛ tɛ a ko an ka minisiri mun bɛ ni o ye Magan Fili Dabo ale ka minisiriso ni ale de bɛ an ka sirako an'an ka bolimafɛnko kunna a ko sariya dɔ de bɛ u fɛ ka o sigi sisan a sariya mun bɛ a bɛ yira k'a fɔ ko an ka péage minnu bɛ n'i bɛ ka bɔ Bamakɔ kɔnɔ ka yɔrɔ wɛrɛ magɛn maramare ko péage fɛn fɛn bɛ sira la n'i tɛmɛna kɔrɔlen tɛmɛko kelen fo ka taa fɔ i seginna i ka o tigi kelen baara tun bɛ kɛ n'o de mais sisan k'a tɛna kɛ ten i bɛ tɛmɛ waati min na i bɛ wari sara n'i bɛ segin fɛnɛ i bɛ wari sara donc jako kunun grève k'a tun bɛ tali kɛ nin sira fɛla i n'a fɔ an ye kunnafoni kun fɔlɔ minnu sɔrɔ bon ko u ko k'u tɛna jɛn nin baara in ye u mobili bolila damaw kɔni u na fara ɲɔgɔn kan ni hakilina in kɛlɛ mais ko 24 heures don a bɛ dan kununko tile de ma donc ministre fana an y'a ye k'a fɔ a fana ye communiqué kɛ k'a fɔ ko date mun kun dira k'a fɔ ko nin baara in bɛ daminɛ k'a bɔra a ma k'a bila waati wɛrɛ la donc b'a yira k'a fɔ halisa a fana ka ministeriso dayɛlɛlen don u ka taa u ka sigi ka kuma donc ni sariya min n'a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye u k'a bɔ a ma ni a sɔrɔ fana ko a nafalan fana bɛ se ka don an kunna parce que an ye péage ninnu ɲamana kuma de tiɲɛ na péage ka ca mais an ka siraw tɛ se ka layi o ka bɔ hakili ma tuma dɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka péage sigi kun ye fɛn jumɛn ye a bɛ yen min bɛ sɔrɔ o n'o tɛ ka ye a ko a bɛ dɔ wɛrɛ fara a kan o fana ye ko dɔ ye dɛ u ka sabali mɔgɔw ka baara kɛ u ka sigi ka fɔ ɲini u ni sira bolibaw cɛ u ka se ka baaraw daminɛ a daminɛ na sinon nin tɛ ko ye dɛ a sigi kun ye fɛn min ye sira man ɲi a ko k'a bɛ dɔ wɛrɛ ɲini ka fara sɔrɔ kan kuma ka ca an bɛ taa min an ka transition mɔgɔw fana kan adressé olu yɛrɛ n'o ye bandaw ni a nɔfɛmaw fana mais kuma de an tun tɛ ka mun faamu fɔlɔ ta kun ni politique mɔgɔw ka ɲɔgɔn sama-sama ye jamanadenw donni mun filɛ ka k'a la k'a daminɛ buruko in na a maa kana buruko minimiser dɛ Sudan ka misali bɛ bɛɛ bolo ala k'an kisi o fana kɔfɛ ninnu ta mun bɛ ka sɛnsɛn ka don a la n'u ma teliya ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la parce que politique mɔgɔ yɛrɛ minnu bɛ yen n'u tɛ k'u sago sɔrɔ b'u profiter nin fɛn ninnu fɛ k'u ta don a la n'u ta don a la n'a fɔra k'u bɛ bɔli kɔni kɛ i bɛ jama ye ma segin n'o donc ala k'an kisi a kɔlɔlɔw ma halisa fɛn ka kelen min b'u la conseil min bɛ domaine da sera ma u k'u hakili to population ka ko la d'accord kuma misɛnnin mana caya fanga nɔfɛ dɔrɔn a bɛ fanga lagosi a ka jugu a ma kosɛbɛ ayiwa n'an bɔra o kɔnɔna la mana kuma an bɛ yira k'a fɔ seni ni o ye jɛkulu ye jɛkulu min bɛ yen ni o ye commission électorale nationale indépendante ne a sigilen don an ka kalatako kunna ni Amadu Ba ale ye o ɲɛmaaba ye ko mara kuma de décret dɔ kɔni bɔra an ka jamana ɲɛmaaw ka fanfɛla la a ma mɛn ten tɔ an ye a sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka kalata mun labɛn a ka ca la k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka jɛkuluba kelen de sigi jɛkuluba mun bɛ yen ni kalata bɛ se ka labɛn o fɛ cogoya min na a nafolo kɔni a bɔyɔrɔ kana caya parce que bɛɛ lajɛlen y'a fɔ seni bɛ yen DG bɛ yen an ka ministère de l'administration territoriale bɛ yen jɛkulu caman bɛ mara kuma de ninnu bɛɛ bɛ olu da bɛ kalatako la résultat bɔyɔrɔ ka ca hali n'a sɔrɔ a bɛ taa centraliser yɔrɔ kelen la donc mara kuma de ko nin ye gɛlɛyaba de bɛɛ lajɛlen k'u ye a remarqué donc kama an ka transition ma kɔni k'u ye décret dɔ ta maa minnu bɛ n'u bilala seni a tɔndenya la kabi 2017 n'u ka décret tara le 13 mars a décret numéro 2017 0414/PRM mana kuma de ko u ye a bɔ a ma ko seni maa o maa bɛ a tɔn na bi k'u y'a tɔnden bɛɛ lajɛlen wuli dɔw yɛrɛ ko daɲɛkuru kelen ko k'a fɔ de ko seni tira ka bɔ yen k'a disura donc ko seni disula donc k'a yira maa la k'a fɔ ko o tɔn tɛ tuguni donc a bɛ se ka kɛ ni nomination min bɛ ni yɛlɛma min bɛ don a la kɔfɛ an bɛ se k'o fɔ mais n'i ye tɔnden bɛɛ gɛn est ce que tɔn bɛ bilen donc tɔn tɛ donc ko seni kɔni ko a nana nin sira de fɛ fɔlɔ i n'a fɔ mun bɔra an ka jamana ɲɛmaaw ka sirafɛla la a mana kuma de k'a yira k'a fɔ attaque dɔ fana kɛra Boni an ka finitigilakaw la kunun ko sɔgɔmada joona fɛ 6h15 ko marifatigiw kɔni taara bin an ka finitigilakaw kan u ka kan mun min n'a bɛ Boni marabolo la ko a kasara kɔni a cayara dɔɔnin an ka finitigilaka maa 9 olu banalaw nin na maa 6 olu kɛra maa ye maa minnu banala nka tiɲɛna k'an ka finitigilakaw fana ka wuli ka jɔ kɔnɔna la hali n'a sɔrɔ an ka minɛn caman fana tiɲɛna terroriste 20 ani dɔɔnin k'an ye o fana bɔnɛ o nin na donc ko k'u ka minɛn caman minɛ n'u ka blindé dɔw kɔni mais ko tiɲɛna ko Faransi fana k'a fɔ barika ka hélico mun bɛ an taw k'olu de kɛra wuli ka jɔ kɛbaga ye pour que nin ko in bɛ se ka sabati cogoya min na
kaira ka fo isa kaujim kunne kunya ka conference de presse na manya ka fo semasi tondo kuye aira ka fo ko isa kaujim ka boru ka coordinateur la ko sharia be aira ka fo au ka bureau executive persona bara en konima isa kaujim aye kuna fundila wele semasi sheji la kuno akumana kuna fundila e ka da bara en la halaka ako hal nasoro no yeni bara enke mana kumare mo kilinga kuma kan de bisika to salibe ko no nakli o imam Mahmud Dikodi bo hal nasoro dikote ka kuma semasi kola isa kaujim ga kunu kuma ba ira ka fa Afrika diko pousser diko ka kuma basa manga ci diko nyana ako nununga ni bara en be kofe ma kilim misika fa ale isa kaujim i place di ko Mahmud Dikodi donc diko fana be semasi texonye do folo ta funye u kelinga laudi kasoro u ka bureau executive makmaka akoko nunun te se ka laudi sharia sera ko bureau executive de be le bureau executive na décider si sa isa kaujim ko Mahmud Dikodi ron misika fa kalika bo nyama yala ko no te ko fota ale laudi et puis ici au fene blakata kata yamara 7 koni di ama sharia sirafe kaka bulu no blala ka foka bura se masinya mala ko isa ka ojim kunu ko amaso ngamne ayi bankati 7 koni asinye bo yelema mu fene kara isa ka ojim ga kunu conference de presse ani koralonche mana kuma bebe isa ka ojim don nabe kuma abi prempre abi a yere gushi ko sebe naga moyi kuna fidle isa ka ojim ma jiginda Diabisola. Il est sage aussi comme l'imam Diko. Makan tigina. Ma bi dege sen sabata mana. Sani awatikasi. Wallahi. Kunu isaka ojum makan tigina. Et puis avec kuma ni basigi. Ani ka nyini ma don no fesika kuma ko yeda munye. Ukata Diko fi ni kuma sugu no no kumeka boada. Donc isaka ojum ere kuma ka mfo kuna fondila wi. Abi sungalo baba jara gulo. Anga isaka ojum na me. Abekete. Kuna fonindido. Bla hukumu kono. Kasoro fashion tala. Jalakili tala na ka tiɲɛ fɔ o tiɲɛ tɛ dɔwɛrɛ ka ko in yɛrɛ ka tariku faamu tariku tɛ dɔwɛrɛ ye o ye semasi sigira ni hakilila min ye an y'a fɔ tubabukan na c'est une volonté voulue et partagée avec le cheikh respecté l'imam Diko an y'a fɔ semasi tɛ dɔwɛrɛ ye hakilila ni laɲini de don ka fɔ an ka jamana kɔnɔ anw ka diinɛ a n'an danbe ananga adamadenya o do bala politique sirafe ngango mo mi yan kunte na yo ola o le cheikh respecté l'imam Diko o bara hukumu kono anyi wili ga jomu nke ana temena hukumu mun kono na wolwal kola ngabi anya ni wakati na kuma chaira sema sikola kerengera na ka nyeshi coordinateur général ma no Isa Kaunjimi hukumu kono anyi semasi mamu ye yansoro anu kumanango amba fe ka kunafoni di pour que mogo kana tani bisigi ani kuma munun be ka fo ka ira mogo la ani mi fora ko semasi coordinateur général de semasi coordinateur général ka fo ote tiei no be ke temesraw de bola sharia nyekoro angoni ya statut na réglementaire takala article 18 niyo takolaje kuma obo jabi ka fo semasi tseka sigike bureau exécutif fo coordinateur général ka yamaria di ale de fana ba présider wa jamana re nyekoro ale de be semasi engagé o de be gafe kono jamana sonoma bolono blarola assemblée constituante mi semasi ki no bureau exécutif o fana yo sonoma donc o baraw o de be ke no e sharia ne go ne ga position mi ni bureau mo o sira ka kuma woni mam gal la nyindo ne ga njoro bla ne ba bla naga la nyini fana ko bega faranyonga akada e chuma ka kete ne be soma c'est ne de a fo ko ka semasi si voulu et partager pour que kaka akilla de la façon politique ça fait. Je construis, je ne détruis pas. Donc ni abenye chocho, moi je me fasse, mais dans la dignité et dans l'honneur. Donc ne toli no ba de la ne beto ni des problèmes. Si cette volonté vient d'imam, je me fasse. Manak marisa ka ojimga. Aledo. El hajkon. Ah bon. Ja mo be changer. Kuno wa changer rare. Ba ka kuma kon na la fe marquant fla ni o te sa ka ojimga kuma kana. Manak mari ba iba do ro la ko ni sa ka ojimte. Donc aka to ro ba so ka ojim 1 mais ka ojim 2 be. Donc ka ojim 1 o ye politique ka ojim na ni shogal du ne nyoko so. Ka ojim 2 na do na se ma se ona sisa. Parce ni ko fe amadala na bi na kuma re. Et puis akore kale ma de ka mo buruja.
kama deli ka ma burja o waka kuma kan kondala ka ojim go kal te tonsi ko ka klaka tonki il construit pas il détruit il construit mais il détruit pas mana ko M5 no sigi watin na ka ojim go kal de tara mo go fe ka M5 sigi o tiye ka construction ke ka ojim ne kala ka M5 mo go ge ko ka bo sima sigi akera akoko le M5 est mort de sa belle mort. Allah akbar. Ja koloten nena. To ka yele mep madola. Be famille o. Arrange mananga jamana na 4 vice président. Anga foli ba ere ko sebe Alhaji Saka Ojim. Ayo angata. Iba Montana mana mare ko dong lela demsenu ma don ko sebe. Abe yande? Abe. Asoro kura fa na don akwe. Abe neve arrondissement mo go bulu. Ko na ma farati atana bi songa ta yin fe ba ma ko kura aywa mana ko ko iba Montana ko dong la demsen do ka kun tunna bi wati dama don bo o ayira la ka fo ka kun tara Burkina ka fe mana ko mari ka yira me dong di dol la benela ko ni ma besa ko dong di futi deke dong di futi ke réseaux sociaux fe ja polisu be ka ne na fe ko plenty me ka kona ba ma ko atere munu me ko chamaya averti ka faye ka foko akeme ka dongili munna be na yefutike na bisika ka daye no de kote ko karaba ko ya be me ka tlaka nana de nana ka tlaka message do réseaux sociaux ka aka sira felala kaira ka foka akoko anana kaya me ko kibara do bi anofe kay folso neni manak mara be balmuna kun ko communiquer do yira ko neve arrondissement mo tiga da iba Montana ka ko ka sabu ka neni ka nya shi fintikla ka doma ka be oluka buluka wati na tawla be bla procureur do ka buluka naka tabuluka ngake munye o fana be don tagali nyafe okay ko jekulum men nan kama ko mouvement yera woluton adama ben jara na no fe ma ko bi fe ka boli bili ba do bulu datu ni le 13 février ko senta be ke Carrefour des jeunes kono bitaka assemblée générale ko ka nya shi accordal ci men na kuma be sinani somedi jamena ni o chat ka fi ko maran kuma ko binata ni kuma kan la se ma ko jamfa chap be akono ka nya shanka jamana don kon mawlu ko tina sika ni bara nei kun ko polsuka nyama ba directeur général ale fana conférence de presse ka mana kuna fundila yo ka bara na tauka ayira ka foko ni ala sona matina wati jango polisu bina recrutement ba doke ni obetalike ma ba sabani ma keme fla no no sous officier wi ko bina recrutement ka aye wele fana bla kuna fundila makanka de maka bara fra ko na la passe ay kalo ke de soro ani ka nyashi jamana do fanka polisu de ka barawla nga commissariat mo be no commissariat du 12e arrondissement 14e arrondissement ani ayira ka 7e arrondissement lu Sénégal Suleiman nono aba kai fuli bidibidi badi no makubi ka islam ke ko be ka polisu kunkorota ka bu fo ka barala kosebe okay kanga jamana kuna foni kuncha bera ka fo birido M5RP aywa bina conférence de presse ka ke Jamil Bitar ka siège la sugun ko ano 16h wati ku ka kunadi jamana ale tabulo ka nasro bina bolim ka ubeni kuna foni mobulo ka se ka di kuna foni dila mo nanga se ka nyogon bornya nyoya chuka amna ore ku yemali kuna foni aywa natara jamana kofe kuna fonu konna la ambe damna ni rame Congo Kinshasa mara mare ka ira ka foko Christophe Mbozo ni ale era de kumbe uka assemblée ira ka fo ukale ka président koni ale ken ka boy ko candidat kile mun koni bora pela jede sona maka kera ale ko ni watin konna ko ira ka fo député kemesa wan bi kono tan kile me député kemesa ba ani bishigi ani kono to yedana ta ka dale maka kera assemblée anyama isa ira sibe san biolomla ni san shegina alerika kono ka assemblée mo be koni donc ni wati na puye ayira ka foko adilla ka ke député a chien folo kabi 1977 o fena ko fe ka gra ministre chien chama donc ka adilla ke député folo Joseph Kabila ka manda ale fena ko na la donc ni wati na wi dana ta ka dalika ko maka kono ni be aka se ka assemblée ko na kon na la clé tugamna abera ka fo Turki ka fena fe ka président no Recep Tayyip Erdogan kanu ka école den do fene bi nyogona bi ko école den ko ni kaka kuma kauna anya shika ko terrorisme ko re bolu ko na ko me kati na nyasro fi parce que ko école den do re bora ka manifestation bidi bado ke ka nyasi alika hakinna kon ma krekara ka marabulo fe ko limi uka dugum kon na do ko olu ko ni ayra ka ko ka université munum be kai mo do re no me ka ke université nyama bay ko utikla mo ko ni o université de Boswari
ko tigila ma ko sika ke chama kelen do ala ka fo ka madil ka manke do ko Erdogan ka an fe masurman kon do ko kute jenni barani do ka ayi ayra damsanin kon naka fo ko terrorism baram me ko no hakinna ta to do ni ko na la sona makabi na jaci ga bula e ma ke mani ma mu am ne ko do na fo ko lu datu pour que ko be sika la clé ale bulu tugamna Italie abeira ka fo kuka jamana nyama ni o Sergio Martella kai dana ta ka da mamun ka yuka Bank Central Européen nyama ni abi fo ale mako Mario Draghi ko ni watina kale ka gouvernement si kabi premier ministre ko na le démission la ko ayra la ka fo ko ale ko ni ko ka asona kabi na gouvernement si ko me ka te gouvernement si abada député munu me fo aka hakil na tiga soro ka fo ko député mbebe président ka kidna defan kama parce ni ale sigira na ye mɔgɔ kɔni sigi ni député o te ale fɛ o bɛ se ka motion de censure kɛ ka ale lawuli ka bɔ yen a ka hakilinaw ye an b'a yira k'a fɔ Ukraine ale kɔnɔna la Kiev k'u y'a yira k'a fɔ ko teleso 3 de bɛ k'a bɛ la yen kosɛbɛ kosɛbɛ k'a bɛɛ ye Rusiw ka teleso ye a ko nin waati na k'u ye u ka Rusiw ka chaîne tigɛ ka b'u ka jamana kan ko tiɲɛna k'u tɛna se ka jɛn n'a ye ko parce que ko Rusiw bɛ ka kunnafoni mun di u ka teleso bɛ da u fɛ k'a bɛ dansigi olu ka sécurité nationale la o kama u ye teleso 3 in datugu ka b'u ka jamana kɔnɔna la. Abera ka fo Senegal jariso ni oyuka musamani mumbe Senegal ni ayira ka fo ko akala no ni Senegal demsen be na kuntara France ko ko ka tunnu ngaye kuna fondi mana kumare ko kunugo hal nasro maye nyala réseaux sociaux fe ko abora ka livre de publicité ke donc ayira mabo ma livre publicité ka voix fe donc ayira la ka fo ko voix mon bara ko tiena ka voix do ko noko foitala donc ayira ka fo nala sona ko clé fera ko livre fene ko abina boka bla sugula pour que mawbisika alla soro donc ko o ya ka hakinaw ye ka nyashi bela jenema amia ira ka fama kun chermi Centrafrique ku ka opposition parti mena fama ko COD 2020 udi ira ka fo ko ni wati na ku ka kalata baram menale ni abitali ka député sigika ku semedo bare na kasika ko na kleu ka jamana bulo chuga amna nunu ko fa kuna fonu Gintan Sport, votre magazine de sport. On va jouer gagner. Abdoulaye Dabi Balontan, Adama Tarawere Balontan, Jigi Jara Balontan, Mamadou Samassa Balontan. Ayo farkulo nyanaje kunafonia te dore shanne kume singa mari shana 2021 anga samata sega damseno mari ko Mali Bekufo kununko bandaw yufo anka CNT nyamaba Malik Jaw yufo jamana de bela jelen fena ufo nanuka makan sirafe be ni sonjara we maudu susma ka maula ni sonjala kula ni sonja se kuno tay manu yare amanu ga balon stane de ku atiro biti yoro no la ka selikita wa ka tikenya na ngom ta doka sel la polo wasoro baba ka appel be ka do ko tiro biti la le ka appel black refe ngo chefo ki jofolo ko fa ra ko ka fa ko be mona ngodo ko ne chefo wele amadu baba jara ko he mare atoy folo andanga tla la ndana kwa bila mekunu bidoni aye don danyere ka kaso ne ti bolon fe me shitane mai doki ka soko ka donge nguye maliku mabo wallahi mo gofe fe ba fo ka nte mali fe nta feta ni sira ka ne ka dro mali be tiro bit la penalty la ka tala sigitile ko ibaka mali kan do kunungo maere icha kabili mane so jara de e bala fane fa so kanu do ni ka jamana be bulula ni ala ya prokoto o ikele ki nusaja o e fa so kanu do anga ministre Musa ga ter kuna alef na ni sonja panin doke ba do nga fo ko a polo de billion du so mumbe o blala ai fo tala ami songa ami kolo kariyo na la sonama ni flaw ko ko e fly ko were bubulu amba fedro kana ni sakani kili ni flaw dalendo uka makelente de flabe anga na final talu ko nore ai wala ambi ndike folo ai pa nanga mi final ko no mo ko wala anta kessa final fana mala ko fa ta ba damana mais ni flaw ko mi se buka wala amno do nga na o mataka ke no mu ba ke na la ai no mu ba ke zina to law no mu ba ke kuma bo ala president o flaw o saka sa onyo ko sa na dawra bu joro nyo kuma fi ajo do di machi tamali anya fi de ko ay saka do furda basana tayen ay basana tayen te o mana fulu fana ko ngata ne dawda bu wala o ko te basana tayen o ko jina si president o saka ne kuma bo mais c'est ça ala so abdala bi se kuma la de ko kuma bo o saka kuma bo aka do de bi jeche o e kuma na ntade ay ene so ngolo ko fata na akil namu ne awu famu kan do sama sama ko kunungu kadi kunungu mi fara do ame Marie Thérèse alhamdulillah ka ame ya fa de la ay otoy na anda kan kadi Lipton kalama
ni iti lemur kumuni caya de bi lemur kumuni doni kala ko me furdim bala ay na lewe me dura bana o te kunu abika fo ko Guinée be Mali keta ne ko ebe na on sora ayo ko kunu ka ale de munu me Guinée ko be Mali fe ale munu me ale fe be na keta ne ko madame ambe ngani akili me ba da are ni soja ko rabi se kana bi aywa amma nakra to gamena mo nu si ka mangame aywa ka ira ka fo shan na kunu maran mare Mali e Guinée dasi ka sebe ko dasi bara mo ya tala anyu dasi to andi nyaw anyu sebe ko fulu e bi ka be ko communicative be me Guinée fe ibe ka na awa parce que luga sur Guinée la Guinée place mo lu fara kuno lu Guinée sportive faso kanu yere kamati ko ko awude me am bolo banko ay afo ay hakato ni ngara maltay mati kera fu ani fu prolongation fene kera fu ani fu na équipe la be aja Guinée on fait ma démérité ka équipe kan ko sebe ko ka fu ko sebe fana barake de o barake premier mi-temps era ko ne ko limanara ne bora tele ko ne ko wante senonu mais déjà mi-temps yele ma wala ko an yele ka chebo mi bilabando wala kun jigla te ka da seni ko ngatiro bitam kuntai ballon ele tien afsera ala be fo vraiment donc ayra ka fanga dem sanu seba so tiro bitla no e penalty ta duro ani nani ka sabu ke jigi jarali ka wuli ka joy donc ka faye ko ajara we sungalo njansai ale penalty kilen nanka madu kulu sar malen to wala ale o ka pena bo manak mare ministre Musa Gater ka fene ka fo ko yani match chai tiga do ka million duru de bo ko ka di dem sanu ma ale era kuna warla ko million saba ka di bolontano ma ko ku yera demenai million flako du ka encadrement ma ko ku yera demenai anga fédération président ma to touré bavier ale ko dem sanu mata war ko kama warne ka la jofolo donc ko war kuna foni ka toy ni bolontan bana kuna foni ma ugana o magan o war utari na match bane ale a kuna foni duma anga bavier ka mala okay an nana balontan na ya Dieu de nous en bête d'affaires qui lui faut une on d'aller dans là on va dans aussi faire on va donc ay match fin fait que ahora va a masser follow a match bela meilleur joueur donc bi ay bara mi kenya pour une casser demi-finale yere la ngo ko ya amosa donc casser finale la bi o do fara wasaka sisan aya an nige udi de ouais c'est vrai c'est cassé final final là ku busigide anye ko fo anu kata inshallah avec amana la ko de penalty tana yo mina ministre ya woleli ke ko ka ka fo fo wi ko arebe présent wolé 6 à 6 ko présent qui est ka wolé somada ina ne ntara ba yorola atungo ko ka 5 millions ka ba la kana ko ka 3 millions di showroom ko ka 2 millions di encadrement technique mais ne de ko chef de délégation mango ko matse ka foye anga balontan amana war ko la ya non donc ministre o montant mi fo ko da awma ne renin to nyom nu beya no e fédération membre nu beya on mena laje ame mi fara ka mbo fara ka shuina o di awa encadrement mbo ma ko dawma mi segi kuma kele mina fe be ka dawma ya primte au sarate dale wala mali mo be ni shuina nawe ni kukuita sembe kawe jamana fe minka bo awre hakki Mari, ana fédération malienne de football président ka kuma fleni demsenu mani ala sona wala sungale kunga anga eglu jansan do nyine kablaw wala o kanga kedi o kanga jansan kunu ka dangunde be mala ko kapi odo ne ba hera do ngulaw anga ta sungalo kapi ti wul ne kapi don kunu ne
aya sumala mi fo ko sebe fana mari yang manka jamana nyamugo folu muna to damsanu ka ni victoire be ka ke reality an ko passer je na ti taolu ka demeko donc o be ka demeka jamana do afana be se ka cotisation ke abadi ne mane betana Cameroon ay neke fiso e bari au kan atwara jo ka ala de lendo warba be rejila mo mana na fe ko amai baba sila ma a papa France le dana mogodo akadama problem abdama levi yelamna tout est payant ay ma de sika di papa ma sila ndali bala anga foli baye aga mana mare ka ira ka fo fene ko fe Maroc kunu pe organisateur no e Cameroun Maroc yi jere di Cameroun makati nani anifu Mali ne o Maroc de kan nyon soro final la ateno ayo ala ko senda tunun kalamaninga amen namunyina ala ka seba no ka je Robert ala sona man ala sona final ere dimanche na tarido anga demseno ni kam Maroc amena nyogola soro final la ka seka ko nunu la clé chukamna ame do ka demseno ala ka nyaka duma o fena na nga je ka tu kumbe airport la ka ni sonja bake mu nga bonni bela jeli aywa o de be dansi aka bi kuna fono na ka yamada ale ko nala ane kibara soro burutuku ka koka ku yere kan si ka foke bi une ministry do kan si ka foke no e economy ministry et de finance donc ko no kan si ka foke bi buruko ka buruko bi saka alaka nakadam ay wayana ngata anga nega julu sira fana fanfe ambe foldi anga muso badoma no e nyamo iture manyambugo misi dongo do kuma be ne muso de be du ministry ka di demiso mo kana de ginta mo goma vraiment manyambugo misi ambe foda to folimina ala ki sara ni here ya bona folimina ala ka barka do ala ya rabbi ala ka nyame nyogona o ko fe ne be foldi bajan kulubali taximani kuna sine ay neta yandala kataka ne asi konnana baro konna fa ya do ko ne tene gintana aya waru mine yorola o kera ala nyana be bajan fo ala ka sara na dina na ngane afana beba do ka fo essence war kacha may dafim so takata nay ka klaka ban warla ka ne ci ane baraji ala ka sara ne here ayo ambe kuma fendi benka ayo mana kumare Mali victoire mka misika kuma ka mauku ka nisonjero fana ko fanka jamana be la halia muka ni tension wore mun me ka wuli buruko ale ni sotramatigo ko no no ara folo me abisi aka obesi ngana me anye kuna fon sura ka fo ku sirata ka ba danka je ka nyogon blast abisi ka la dilikan me di bandaw na no fe ma passa en jamana di amfana bisi kula di aka na chance gile nyana ko nyugo abina nyaga do ala ka ambe so akli mana amina amin 20-90-05 ibi dobo ika radio mankana allo dobo radio mankana wala somogo Jando Sidi ko de basitila alhamdulillah gindo bismillah yami bani tene ko be hubul wadanu ilal imanu pasukanu wali man yala kunu wa ni kaina te be kontana albana ba to ere kontana kosbe ida ame do re ta ala ko kubutali no ya amina ya rabbi amin ame re fo ame tunga fo merci ama be fo allo mse semogo Jando benga ni sokoma kika natoka boso nene odebna mla nyona ha kuma bibolo tarose okay okay voilà parce que ambe sencha many situation kono de bayere ma ibina de ko bokore ma kadro wuti ta donc ka fogo ni koy besema so ina ide tenen solo la parce que faut solo la ni to wote il faut le faire tene wa gite burgo ina de okay wa gite burgo na ko tobe aya ada ma de burgo ko tam de burgo kadro c'est pas fini ina ko amani wona fo ko no dendani kala tiri drama bior drama tanga fara senjinka ugo ko dina biru samun kan ta ko du ne ko bolo ne ka do fara ga ta ko dula de ga do fara ga ta ni de ga ko ya dina bo gorma ira ga ko abir ha de fara okay amu ko dama na ni fara yo ga dira ko abe ada jogo to imposer jamana donga
vraiment ne ka contrôler quoi. OK. Wa da wa ka ja joro la de. Aka ja joro la jamana kan fala de jam. OK. Allô? Oui, allô, an sogoma. Ayi, an sogoma. Honorable. Kori baasi tawla. Baasi foitana. Ko be tene fo. Ajarani. Be demba be fo. Merci. Dintanda mun ba be fo. Jaram bela jeli. An goni kontane mbade do. Me kangar kele min be ne bolo kada. Mari fédération kan kele bila sisan sade. Démission mena ni ya nga démission u ye match fula de tukunyo na 120 minutes. U yo deta. U ma dese. U ka waldenw bila u ka ballon ta femba da pe femme nga gele fembe. Ayo. U ka kele mission da bila ka démission nga na laje u ka ballon ta démission nga formé. U ba u na fa ka jamani na fa ka kabila na fa. Be kontana kunu. Akera. Bon neka kuma fulana ye munye. Ne fana be nga film spécial de technicien ma. Sungaloma. Na la sonna. Aywa, d'accord. Ci be fait madame badama fana ga ande go sungalo ka kala. Mbadi sungaloma. Ibu ka ina yoro ni ndoko. Ande go sungalo ka kala. Jabi. Sungalo ka kala weche. Ablala ka kala di. Aba kala ere koi. Kuma sitala parce que ni ya fana be ni fo ambe la uno fe. Honorable, ebe ka kuma devious. Afara sungalo ka kala di. Fana encadrement mo do. Encadrement ma ga chobo sisa. OK, afabia, merci beaucoup. Aywa, sungalo me abere ka premier bolo ta. Ne ko yak ma fa folo. Ebe afo. Ko so le kan eglu jansa. Jabi, il faut que ga y réfléchisse. Honorable, ne manyare. 90-05 ambe hakato yini ke bogo fe. Allo, ay prime ko yimba la wote. Allo. Somomo. Ila sogoma. Korbasite. Ba. Jano. Monsieur Touré ka mayambu. Monsieur Touré. Ndé ka mayambu. OK, monsieur Touré bismillah. Ba, ndo. Ila kuma sama boloka. Sama boloka ko ko ke balla. Kera mayinde. Aywa. Mo ta fraji, mo ta senu. Ngaji mo jigi pe sila figla. Eta kaiwa. Bon, ne to kalama. Voilà, et ça va dire. Oluga. Voilà, oluga kule kanza. Ko fa mo toro. Ko mo mo toro. O ka o fa mai. Uga jama toro. Uga jama toro. Sabo arela. Uda mo di fondala. Ko da cha. Ayo. Sabula gazual. Apu digina. Joma kele. Wabo ko ta swalla. Ta kaywa. Amai. Voilà, ko be ala no aketa. D'accord. Voilà. Monsieur Touré a femme na ko sebe. 20-90-05. Allô? Allô? An sogoma. Abdurrahman ni sogoma. Aba an sogoma Jawara. Iduma. Ba. Ni fo metana ni songalo ni ala me waja kulu befo. Jaram bela jeli. Abdurrahman. Anga barandana gayna ajaranya. Ala ka kubu no waye. Amin. O ya anga jamana dembe ka hakindai. So ama mi fo bandaw ni so rasite mission ni. Ko hakili to yera la. Abdurrahman ni aunte so rasuye, an so mo te so rasuye ma ay malen 100%. Fo sebe. Jamana nyen de katanye. Bandaw ani ka hashim ko ita katashi baraka nyoko mo ko hakili to yera la. Jamana intabulu imanga. Ay kangar da ibeka ay kangar da ibeka bame. Ko hakili to yera la Abdurrahman beka fa beka wuli nyoko fe. No mo frada Abdurrahman na ko so nyoko na amainde. O fen saba fani. Fen saba folo ni. Abdurrahman bo yoro karmi na ni. Kele. Tan shonga baraka yoro kariye. Ayo flana. Flana ni ni. O e buruko ye. Male kerengere ya bomo ko ka ni bomo ga sing kema ko ma biolu na nduru be bala buru de la. Buruko taklo nga ko ire. Sabana ni ni. We como sutra batu ka kerafuye. Ayo. Jamana te kata jamana anga jamana te ka bonno wala abaran transporter. Ni transport jora to ye jamana paralysé. Oche. Ni ni fa ta ba ko jora jona ni ni ko famo ka wuli ko fe. Tension me wuli. Ibe ka ta ko be nyawta de. Ayo. O tangara te ku fratu yere la. Allah kan kishi. Me kene fana bo bandaw ni asim ko itaye. Nu mu fratu be ka politique mo ni sakoye. Bashte. Mo mun mina ni farmi ni nono ni sukuru ni anga jamana kono. Uka anga dikala Abdurrahman asite ko jamana ka warte ma mumbulo. Ale asim mini bandaw ba fanga. Oluma wardu ma Abdurrahman. Ayo.
mo min war du ma Abdurrahman lu de te fanga la du o be wolu de ka barake nu mu farati ayo u ka ka ko shirika baga ka ka jete min kala ka ko do ma nu mu farati Abdurrahman atinya de bashi ngara amul me kuma Abdurrahman mo be an kuma ka wona mo be an ataka an de ko am sarati nu ko sarati ni de ka mo ko ni Abdurrahman kuma bi fama kar ko na ban ko sebe ayo mais vraiment ku hakilitu era rasul nu mu hakilitu era la anya be tabulu na Abdurrahman tabulu man tere jawara net se ka famu Abdurrahman ka zone mo me shoni ka ko toy ka tan zombulu fena mine Musa Abdurrahman ne ka famu de idumuya aba merci kumena fo ka wati corona allo jo ya lumo ka jo sabati ka uruki ka loku ka pamba ka tawma ka jo sabati ka jo bamba karaba ne ko ninga dinani nado habi gwadoni ma chamanna on neni tiga foi tala aywa tana mena sige ki lamne chefondiri te tiria sanga ba lubu laba otosa adin donda abu lubu laba ngaun don sungolo ni bonda ani auto nala tuna ma ba sabati inshallah ambe ala fukala tanduka damine na to ka tangani na ka boshi tanet danga to barka bane ko meddo ga lima amin kanyina ala fa kanema chama jiri rasulu kana ka sudu sanu ko sababu ma fu amba musu na mbal mamsu ale ni sira kanike awnye lam tara anga dambi na anga tine tika sabatala ani anga la hara ko ala ko nyani aw yere ko ala kana aw tara fuli pili ka ta ka titenema merci kuma mi mora da kono bi akoko balonda en shitane tiga foi tala hakilima plate nyon so sala bela jiri kala me anga chefo nyon kapsa mungo mali surati ke tande sara abo mugam banana uye mi gwanye walma mugani ko kononton sara ko kuye ma ko kononton mais do ko ta do ko kononton mais kuye mugo nu ma mugani ko faka mais o ma o mugo nu o dona sangulo de la walma o dona dugulo la walma o tugu taramini ni ya bio bugulo mali so ajube o tugu ye tanike katamin ni ngonye lebu de quoi o to de malto me pure ka poli ka yele ma tan kele no fe ko lu la mana no fe ko kaina mana jala ko kaina kanine yere ko ka so ki ketan ko bisa bugu kirna kunu ki so mi chu ala ne ma fa balon dangana ke mais wallahi an nga don ni ma min badenge ni badenge ku sara iti kule balon dangana wallahi te kule ni mama ke sara e ku kule wonna ma mo do plan place la ka don ko te kuni toro be tumamina vraiment an nga miro da de kere la ne mana mirin na so ki bayiri ka de sale kena utan dom manon te kere kuma kere la ni bo ba ko no ko bebi tala mo jamana ko lido anga nyo ko mu jamana ko lido ne akila ne ko ne akila mali be tikire minapi akori be andala to ni nyani min be an kapi nandi sebe ke kula ni nya doe ni balonda nya doe wallahi na nya sebe duru ke balonda na anga sebe wa kilinge jamana kitilla sebe wa kile akori be kanga so tu bro mi ka te ko ku faka fu ku penga boro la kalanti ba prakite ko te anga re tie bebe ya no anga mo de ka ta te pula ala ko ne be doni tegere la ko angaina gaina ye balonda dra ko korota ne ga jamana mine na odra ko bina anda miro fanala ayo ala ka kili mandama amin ni anga famu ya nderi de baba ye nderi de songolo ala ko tien nderi de awu ye nduguta awu ye peni ga famu do ko mi kene plateau de bakan anga famu na kena amma famu ta wa kene re mbafo ayabu ada ko chikane wallahi o wasara sheria ala ka kili mandama amin rabbi amin 20 10 hame karamɔgɔ fɛnɛ fa ka hakilinaw la bilasiralikaw na fɛnɛ tiɲɛ don an n'a cɛw bɛ ɲɔgɔn na an b'o de fɔ maa kelen hakili kelen maa caman o ye hakili caman ye allo aleykum salaam rahmatula kɔri baasi t'i la tɔɔrɔ sɛ gakoyi don wa Touré merci Ayiwa. Merci Gakoyi. A tulo b'i la. An bɛ dugawu kɛ halisa. N'an bɛ dugawu kɛ minnu banna kunun Ala ka hinɛ u la. Ami. Ala k'u jigi yɔrɔ ɲɛ. Ami. Kulonkɛ kana kɛ k'an ka sɛbɛ bila. Kulonkɛ ye kulonkɛ min ye kulonkɛ sɛbɛlama dɔn mais a ni kɔni tɛ kelen ye. Ayiwa. Barisa n'a fɔra jamana min bɛ kɛlɛ la jamana min fan kelen minɛnen don. Jamana min bɛ gɛlɛya o bɛ gɛlɛya la. N'a ɲinɛn'o kɔ k'a taa kɛ bɔlɔnta ye a ti ɲɛ dɛ. Ayiwa. Ne ka faamuyali y'o ye. Ok. Ala ka tile hɛrɛ d'an ma. Amina ya Rabbi. Allo an sɔgɔma.
Wala tigi be. Allo. Allo. Aban sokoma. Aba. To ko ne jamu. Brahma Fani. Bismillah. Molto grazie per venire qui. Molin piaji la me kene fla fare sara kamen transfer molin keme fla piaji la amaseka nyogon fanti wati fene kuruna ame burama fo kosebe ben ba chauffeur do ame jari so fene ka foli kale mise chama ko abi do kanga samata sego yanka fitigila ka munu fene be do ka be do don ko lu fene ani demsen fla munu banala kunu balantana na ko ka o masiri ama ka final wati no fene kana le o mise chi ama ma fene fo kosebe okay problem tala ame foli ni tanne blakase kulbal